Buenas tardes a todos. Continuamos nuestra jornada a través del Evangelio según San Juan. Hoy estamos en el capítulo 8, todavía San Juan 8, versos 31 al 58. Aquí encontramos la segunda declaración de Jesús, yo soy. En el Evangelio según San Juan hay 7 declaraciones de Jesús, donde Jesús dice, yo soy. La primera fue en San Juan capítulo 6, si se recuerdan. ¿Qué dijo Jesús en San Juan 6? Cuando la multiplicación de los panes. ¿Dijo qué? Yo soy. ¿No? ¿No se acuerdan? Cuando multiplicó los panes. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Qué más? Hoy Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué más dice Jesús en el Evangelio según San Juan? Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. ¿Sí? These are the great I am statements of Jesus in the Gospel of John. The first one we saw a couple of weeks ago, John chapter 6. I am the bread of life. Today we hear Jesus in John 8. I am the light of the world. And there's 7 I am statements in the Gospel of John. I am the resurrection and life. I am the okay, now my memory is going on. La resurrección y la vida. I am the resurrection and the good shepherd, the door of the sheep. Okay, let's move on. John chapter 8, verses 31 to 58. Juan 8, 31 al 58. ¿Alguien nos va a ayudar con la lectura? To the Jews who believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. They answered him, we are Abraham's descendants and have never been slaves to anyone. How can you say that we shall be set free? Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs in it forever. So if the Son sets you free, you will be free indeed. I know that you are Abraham's descendants, yet you are looking for a way to kill me, because you have no room for my word. I am telling you that what I have seen in my Father's presence, and you are doing what you have heard from your father. Abraham is our father, they answered. If you were Abraham's children, said Jesus, then you would do what Abraham did. As it is, you are looking for a way to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. Abraham did not do such things. You are doing the works of your own father. We are not illegitimate children, they protested. The only father we have is God himself. Jesus said to them, if God were your father, you would love me, for I have come here from God. I have not come on my own. God sent me. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Yet because I tell the truth, you do not believe me. Can any of you prove me guilty of sin? If I am telling the truth, why don't you believe me? Whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. The Jews answered him, aren't we right in saying that you are a Samaritan and a demon-possessed? I am not possessed by a demon, said Jesus, but I honor my Father, and you dishonor me. I am not seeking glory for myself, but there is one who seeks it, and he is judge. Very truly I tell you, whoever obeys my word will never see death. At this they exclaimed, now we know that you are demon-possessed. Abraham died, and so did the prophets. Yet you are saying whoever obeys your word will never taste death. Are you greater than our father Abraham? He died, and so did the prophets. Who do you think you are? Jesus replied, if I glorify myself, my glory means nothing. My Father, whom you claim as your God, is the one who glorifies me. Though you do not know him, I know him. If I said I did not, I would be a liar like you. But I do know him and obey his word. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. You are not yet 50 years old, they said to him, and you have
have seen Abraham. Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born, I am. Thank you. Señor bendiga su palabra. This is the word of the Lord. Let's pray. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre, bendice esta palabra en nuestras vidas. Permite que podamos recibirla y podamos, Señor, entenderla y podamos, Señor, permitir que esta palabra informe y cambie nuestras vidas. Thank you for your word. Thy word is truth. That we may receive this word and let this word, understand the word, reflect on it, and let this word shape and change our lives. That we may come to know you and know your Son in deeper ways because of your word. Señor, que podamos venir a conocerte a ti mejor y a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, we ask in Jesus' name. Amen. There is, some people say that Jesus never claimed to be God. Jesus never said, I am God. Others say that Jesus maybe could have made those claims, but we simply don't have evidence to take them seriously, to believe in them. Other people may say that it's logically impossible for Jesus to be God. At the end of the day, the result is the same. There's people who reject Jesus and his claims. Mucha gente dice que Jesús nunca dijo que él era Dios. En parte tienen razón, vamos a ver eso. Hay gente que dice que tal vez Jesús dijo que era Dios, pero no tenemos ninguna evidencia para confirmar eso. Al final del día, el resultado es el mismo. Es una actitud de rechazo o de no prestar atención, de no tomar a Jesús seriamente, de rechazar o de ignorar las cosas que Jesús dijo acerca de sí mismo. At the end of the day, it's the same effect. It's this attitude of dismissing or ignoring or rejecting even what Jesus said about himself. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto, de estas cosas? What does the Bible actually say? Because John chapter 8 actually touches precisely on these issues. Este capítulo 8 del Evangelio según San Juan toca precisamente en este tema. La historia que Juan nos invita a explorar en este capítulo 8 es un discurso, es un debate acerca de la identidad de Jesús. El apóstol Juan nos invita a considerar lo que Jesús dijo acerca de sí mismo, por qué, las razones por las cuales muchas personas en su tiempo y todavía hoy rechazan las declaraciones de Jesús y la razón por la cual nosotros estamos invitados a creer en ellas. John chapter 8 is this debate about the identity of Jesus, about who Jesus is. That's the key question here. And John calls us to consider what Jesus said about himself, why many rejected his claims, and even today many people keep rejecting his claims about himself, and why we should believe in them. So let's first take a look at what Jesus said about himself. And Jesus begins this speech saying that he is the light of the world. Now, the people who say that Jesus never claimed to be God are partially right, as I said. Jesus never said, I am God. He never said that. That would have made no sense in a Jewish mind. Like, you said you're God? Like, what does that even mean? Maybe for a Roman who was like, oh, you're God, you're a God, that's what you mean, because Caesar is a God and we have other people claiming to be a God. What did Jesus say? He starts saying, I am the light of the world. Para aquellos que dicen que Jesús nunca dijo ser Dios. En parte tienen razón.
Jesús nunca dijo, yo soy Dios. De hecho, eso no hubiera tenido ningún sentido en la mente de un judío en ese tiempo. ¿Qué? ¿Qué tú estás diciendo? ¿Que tú eres Dios? ¿Qué significa eso? Tal vez para los romanos hubieran dicho, tú dices que tú eres un Dios. Ok, está bien. César también es un Dios. Jesús empieza este discurso acerca de su identidad, acerca de su persona, diciendo, yo soy la luz del mundo. Jesus starts by saying, I am the light of the world. What does that mean? Jesus is making a reference to the Old Testament. Jesus is making a reference to the Jewish scriptures. When we look at the Old Testament, Genesis 1:3, that God's first act of creation and order into the world is the creation of light. Let there be light. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, ¿qué significa esto? Jesús está haciendo una alusión a las escrituras del Antiguo Testamento, al trasfondo del Antiguo Testamento. Cuando vemos el primer acto de creación de Dios, la primera acción en la cual Dios crea algo, en la cual Dios introduce orden en su creación. Génesis 1:3, sea la luz. En la historia del Éxodo, vemos al Señor, Éxodo 13, 21 y 22, vemos al Señor guiando a su pueblo a través del desierto en una columna de fuego que les da calor y luz en medio del desierto. The next thing we see is Exodus chapter 13, verse 21 and 22. Also, Psalm 78:14. God is guiding his people through the wilderness as a pillar of fire that gives them light and shows the way. Psalm 27:1. The Lord is my light and my salvation. Who will I be afraid of? Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Este salmo nos recuerda que la presencia de Dios es la fuente de seguridad y confianza para el pueblo de Dios. Psalm 27:1 reminds us that the presence of God is the source of security and trust for God's people. Psalm 119, 105. Thy word is a lamp unto my feet. Reminds us that the word of God shows the path of goodness, the path of righteousness for God's people. El Salmo 119, un versículo que conocemos mucho. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos recuerda que la palabra de Dios muestra, ilumina el camino de justicia y de rectitud para el pueblo de Dios. Así que es lo que Jesús está diciendo cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. Jesús está diciendo, yo soy la presencia y la palabra de Dios, cumpliendo los propósitos de salvación y de nueva creación de Dios en el mundo. Yo muestro el camino de vida, de justicia y de rectitud para aquellos que buscan a Dios. Yo soy la fuente de seguridad y de esperanza para el pueblo de Dios. What is Jesus saying when he says, I am the light of the world? He's saying, I am the presence and the Word of God, accomplishing God's purposes of salvation and new creation in the world. He's saying, I show the path of life and righteousness for those who seek God. He's saying, I am the source of security and hope for God's people. What else is Jesus saying here in the Gospel of John, especially here in chapter 8? Jesus is claiming to have this intimate relationship to God. A relationship that can only be described in terms of Father and Son. Jesus is saying that he had come from God, from the Father. That he was sent
by the Father, that he has come in the name of the Father to accomplish the Father's will, and that he is returning to the Father after fulfilling his mission. ¿Qué más nos dice el Señor Jesús acerca de sí mismo en este San Juan capítulo 8? Nos habla de una relación nos dice que Él tiene una relación íntima con Dios el Padre. Una relación especial, única, que solo puede ser descrita en términos de Padre e Hijo. Jesús nos dice que Él vino del Padre, que ha sido enviado por el Padre, que ha venido a nosotros en el nombre del Padre a cumplir la voluntad del Padre, y que Él está regresando al Padre de donde vino después de haber cumplido su misión. Jesús nos dice que Él tiene un conocimiento íntimo de Dios en virtud de esa relación íntima, única que Él tiene con Dios el Padre. Jesus is saying that He has this unique, this intimate, perfect knowledge of God because of his intimate and unique relationship with the Father. Jesus is saying that he was speaking the words that he had heard and learned directly from God, and that was the source of his authority. Jesus is saying that he had the power and the authority to give eternal life to those who believe in him and those who follow him. Jesús nos dice de que Él estaba hablando directamente las palabras de Dios, las palabras que había recibido y aprendido directamente de Dios, y que esa es la fuente de su autoridad. Jesús nos dice aquí en San Juan 8 que Él tiene el poder y la autoridad para dar vida eterna a aquellos que creen en Él, a aquellos que le siguen. Ver a Jesús es ver al Padre. Escuchar a Jesús es escuchar al Padre. Recibir a Jesús es recibir al Padre. Obedecer a Jesús es hacer la voluntad de Dios. To see Jesus is to see the Father. To hear Jesus is to hear the words of the Father. To receive Jesus is to receive the Father. And to obey Jesus is to do the will of God. Jesus said that he was God's anointed one, God's chosen one. Jesus said that he is the ultimate representative of God, because he is the eternal presence of the God of Israel, the great I am. Jesús dice que Él es el escogido de Dios, el ungido de Dios. Jesús dijo que está diciendo aquí que Él es el representante definitivo de Dios, porque Él, su persona, es la presencia eterna del Dios de Israel, el gran I am, yo soy. Claro, mucha gente no aceptó eso. Of course, a lot of people did not accept these claims. They called him a blasphemer, a Samaritan, which in that context meant a heretic, demon-possessed. Claro, mucha gente rechazó lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Lo llamaron samaritano, que en ese contexto significa un hereje. Lo llamaron blasfemo, poseído del demonio. Todavía mucha gente no puede aceptar lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. ¿Por qué? Porque son cosas muy difíciles de aceptar de un ser humano. Porque es demasiado. ¿Y qué queremos decir con eso? Jesús le dice a esta gente que rechaza sus declaraciones:
¿Por qué es tan difícil para ellos aceptar sus palabras? ¿Por qué es tan difícil para ellos aceptar lo que Él está diciendo acerca de sí mismo? A lot of people had issues with Jesus' statements, with Jesus' claims. Back then and even today. They just seem too outrageous. It just seems like too much to take. And what do we mean by that? You know, Jesus, I think Jesus, you know, he delves into the issue and tells them why it is so difficult for them to accept his claims and his words. And the first thing I notice here is because Jesus said it's because their own mental paradigms, their own ways of thinking, of making sense of the world and judging what is truth. In verse 15, Jesus said that they judge according to the flesh. And what he means is that the people who are rejecting him, decide what to accept and what to reject based on their own predefined ways of thinking. Jesús le dice, en primer lugar, a esta gente, de que ellos no pueden aceptar sus palabras. Ellos no pueden aceptar lo que Él está diciendo. Por sus propios paradigmas, por sus propios esquemas mentales, por su propia manera de pensar y de hacer sentido del mundo. Su propia manera de definir y de juzgar lo que es verdad. En el verso 15 Jesús les dice, ustedes juzgan de acuerdo a la carne. Y lo que Jesús les está diciendo es que ellos deciden qué aceptan como verdad o qué rechazan basado en sus esquemas mentales predefinidos y sus maneras de pensar que ya están establecidas. Ellos tienen una manera de pensar, tenían una manera de pensar formada por sus propias tradiciones religiosas, por su propia cultura y por ideas preconcebidas acerca de cómo Dios trabaja, y por eso no podían aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Porque ellos solo aceptaban algo que podían encajar en su esquema mental. Pero cualquier otra cosa que no encaja en su esquema mental, ellos lo rechazan. So here's what's happening here. They had a way of thinking that was shaped by their religious traditions. It was shaped by their culture and by their preconceived ways, their preconceived ideas of how God works in the world. And they can accept something as long as it fits in their existing mental scheme. But they reject everything and anything that does not fit in their existing mental scheme. Jesus didn't fit into their way of thinking about the world, so they decide to reject Jesus. Jesús simplemente no encaja en la manera como ellos piensan acerca del mundo, así que decidieron rechazar a Jesús. Y vemos eso hoy todavía. We see the same thing today. La gente en la época de Jesús tenía una visión del mundo basada en su religión. Y lo que no encajaba en esa visión, en ese esquema mental, ellos lo rechazaron. Hoy en día, igual. La gente tiene una manera de pensar, un esquema, tal vez no basado en religión, basado supuestamente en ciencia, en racionalidad, en conocimiento científico, pero aquello que no encaja en su manera de pensar, en su visión del mundo, ellos lo rechazan. Jesús no encaja en su manera de pensar, por lo tanto acaban rechazándolo. And we see the same thing today. You know, in people in Jesus' time had a religious worldview, a way of thinking about the world shaped by their religion and their culture. And Jesus did not fit into that, so they rejected him. People today may not have a worldview based on religion, but they have their own view of the world. They claim to be scientific, rational. The point is that Jesus does not fit into that, so they reject him. Now, I'm not saying that we need to abandon logic or reason. But what I'm saying is that to accept Jesus, our ways
of thinking and understanding of the world need to be challenged and transformed, and we need to be open to that. And I think that is really what open-mindedness is about. Yo no estoy diciendo, hermano, que no debemos usar lógica o razón o ciencia. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que para aceptar a Jesús tenemos que permitir que Jesús y lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, lo que Dios ha revelado en Cristo Jesús, cambie y transforme y afecte nuestra manera de pensar. Y nosotros tenemos que estar abiertos a eso. Eso es tener una mente abierta. No rechazar algo simplemente porque no encaja en lo que yo ya he decidido que es verdad. Ahora, la segunda razón por la cual ellos rechazaron a Jesús tiene que ver con su condición espiritual. Now, the second reason why they rejected Jesus is because of their spiritual condition. And Jesus uses different language here, different expressions in that debate to talk about these. He tells them in verse 19 that they do not know God. Those are strong words. He tells them in verse 23 that he is from above, but they are from below. He tells them in verse 34 that they are slaves of sin. And he even tells them that they're children of the devil. But all these expressions, strong words, Jesus is talking about their spiritual condition. You cannot accept me because of your spiritual condition. La segunda razón por la cual ellos rechazan a Jesús es por su condición espiritual. Hay un problema no solamente intelectual de su manera de pensar, hay un problema espiritual. Y Jesús usa distintas expresiones para describir esa condición espiritual. Jesús dice en el verso 19 que ellos no conocen a Dios y por eso no lo pueden recibir. Jesús les dice en el verso 23 que Él es de arriba y ellos son de abajo y por eso ellos no le pueden recibir. Jesús les dice en el verso 34 que ellos son esclavos del pecado. Y Jesús les dice más adelante que ellos son hijos del diablo. Palabras fuertes. Pero todas estas expresiones, Jesús está describiendo una condición espiritual. Y esa condición espiritual no es simplemente un estado en el que nos encontramos. Sí, es un estado en el que nos encontramos. Pero es también una manera de vivir. Es la manera como vivimos. El que practica el pecado, esclavo, es del pecado. Vosotros, ustedes hacen las obras de vuestro padre, el diablo. No solamente es un estado en el que nos encontramos, es una manera como vivimos, como nos conducimos. Now, Jesus is saying here that there's a spiritual problem. But this spiritual problem is both. It's a state, it's a condition, and it's a way of life. It's the condition we are in, but it's also the way we live our lives. Jesus says, whoever practices, does sin is slave to sin. Whoever you are doing the works of your father, the devil, because you resist truth and you want to kill me. So it's not just a state. Yes, it is a state. It is a condition, but it's also a way of life. It's the way we choose to live our lives that also determines our spiritual condition. La razón por la cual muchos hoy en día rechazan las cosas de Dios es, obviamente, porque están desconectados de Dios. Porque están separados de Dios. Es una condición espiritual. Es un problema espiritual. This is the reason why today many people reject the things of God. Well, it's because they are disconnected from God. They are separated from God. It's their spiritual condition. It's a spiritual problem. And this is where we need the grace of God. Because we cannot
Because of our spiritual condition, we tend to reject God. Therefore, God has to intervene in our spiritual state to draw us towards Him. Y ahí es donde la gracia tiene que manifestarse. Porque nuestra condición espiritual nos empuja a rechazar a Dios, a rechazar las cosas de Dios. Y Dios tiene que intervenir en nuestra condición espiritual para poder atraernos a Él. Ahora, la tercera razón por la cual ellos rechazaron a Jesús, y está relacionada con las otras dos, es orgullo. Jesús les dice: si permanecéis en mis enseñanzas, en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versos 31 y 32. ¿Cuál fue la respuesta de esta gente? Somos hijos de Abraham. No somos esclavos ni nunca hemos sido esclavos. En otras palabras, no tenemos ninguna necesidad de lo que tú estás ofreciendo. You see, the third reason here why they rejected Jesus, and it's related to the other two, to ways of thinking and to spiritual condition, is pride. Jesus said famously, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Verses 31 and 32. And what was their answer? We're children of Abraham. We've never been slaves. So what are they saying? They're saying, we have no need for what you're offering. And don't we see that today? If we say to someone, Jesus is the answer to your needs, Jesus is the answer to your problem, a lot of people turn around and say, I don't have any problems. I don't have any problems. That's not a sin. Vemos lo mismo hoy en día. La misma actitud de orgullo. A veces le decimos a alguien, Jesús es la respuesta a tus necesidades. Jesús es la respuesta a tus problemas. Jesús es la respuesta a tu vida. Y la persona se mira y nos dice, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ninguna necesidad. Eso no es ningún pecado. Ahora, la pregunta fundamental, claro, lo que Jesús dijo es importante, es sumamente importante, lo que Él dijo acerca de sí mismo. Pero al final del día la pregunta más importante es si lo que Él dijo es válido, si lo que Él dijo es verdad. You know, what Jesus said about Himself is very important. It is very important. But at the end of the day, the key question is, are these claims valid? Did He speak truth? And Jesus gives the final and definitive piece of evidence that He will ever offer. Verse 28. Verse 28. When you have lifted up the Son of Man, then you will know that I am. And that I do nothing on my own, but speak just what the Father has taught me. ¿Será que lo que Jesús dijo es verdad? ¿Será que lo que Jesús dijo acerca de sí mismo es cierto? ¿Será que sus declaraciones son válidas? En el verso 28, Jesús ofrece la única evidencia, la evidencia final y definitiva acerca de sí mismo. Verso 28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Al final del día, hermanos, la evidencia final y definitiva de que Jesús dijo que es quien Él dijo que era, es su muerte, resurrección y exaltación. Podemos pasarnos toda
la tarde y todo el día haciendo un debate filosófico. Al final del día, la evidencia definitiva que Dios ofrece y que Jesús ofrece de que Jesús es quien Él dijo ser, es su muerte, resurrección y exaltación. Look, we can talk about these all day, and we can come up with all sorts of philosophical arguments, and they're all good and necessary and important. But at the end of the day, the final, the ultimate, the definitive evidence that Jesus is who He claimed to be is His death, resurrection, and exaltation. It's the evidence of history, not the evidence of my brain. Yes, I need to use my brain, but it's the evidence of history, not the evidence of human logic. Es la evidencia de la historia, no la evidencia de un razonamiento humano. Esa es la evidencia que tenemos que considerar, con mentes abiertas, aun cuando eso no encaja en nuestra visión preconcebida del mundo. Y ahí es donde necesitamos la gracia de Dios. Porque nuestra condición espiritual nos impide aceptar la palabra de Dios y la evidencia de la historia que Dios nos ha dado. Porque nuestra condición espiritual nos empuja a rechazar a Jesús y a esa evidencia. Y porque solo Dios puede atraernos hacia su Hijo y hacia sí mismo. Pero esta es la invitación que Juan nos hace en el Evangelio. This is what we need the grace of God. The evidence we need to consider about Jesus' claims, with open minds, is His death, resurrection, and exaltation. And that's evidence in history. We need to consider it with open minds, even if it doesn't fit in our preconceived worldview. And that's what we need the grace of God, because our spiritual condition, our pride, it prevents us from accepting it. It pushes us to reject it. And only God can draw us towards His Son, towards Himself. But this is the invitation that John opens in his Gospel. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Oremos. Let's pray. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Bendice a nuestras vidas. Ilumina nuestras mentes y toca nuestros corazones. Derriba las barreras que tenemos para aceptar tu verdad. Te pedimos también por aquellas personas que amamos, que estimamos, que apreciamos, pero que no te conocen y que te siguen rechazando. Que tú tengas misericordia y que la luz de tu Hijo alumbre en las tinieblas de su corazón y derribe las barreras intelectuales, espirituales que ellos ponen para rechazarte a ti y rechazar la verdad de tu Hijo. Úsanos a nosotros como testigos de tu verdad. Testigos responsables. Testigos capacitados. Testigos efectivos de la verdad, de la luz, de la salvación que tú has revelado a tu Hijo. Lord, open our minds. Tear down all these barriers that we built up to resist your truth in our lives.
Because we, even those of us who claim to know you, build up these walls and objections to reject your word in our lives sometimes. But we also ask for those who we love, we appreciate, we care about, friends, family, colleagues, people dear to us, who are still building up these walls and rejecting the truth, the light that you've revealed in your Son. Help us be witnesses, be bearers of that light, effective witnesses, responsible witnesses, credible witnesses, equipped witnesses of the light that you have revealed in your Son. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas.